बिस्मिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ दोस्त, आज का जो बयान है मुसलमान होने का पहला तरीका जो बयान कर रहे हैं उसी के मतलब फिर आज ये आगे है, अगला मिसाल बयान करेंगे। और ये मिसाल बड़े ऐसे तरीके से समझना, ऐसे सुनना भी। ऐ दोस्त, ये गुमान ना करना कि ये अमूर पैगंबरों के लिए ख़ास हैं। क्या बात हुई थी पीछे कि ये इल्म जो इल्म लदुन्ना या इल्म मार्फत है सिर्फ पैगंबरों के लिए नहीं है, ये ना सोचना। ऐ दोस्त, ये गुमान ना करना कि ये अमूर पैगंबरों के लिए ख़ास है, इसीलिए सब आदमियों की ज़ात असल खलकत में उसके लायक है। जैसे कोई लोहा ऐसा नहीं कि खलकत में उसकी लियाकत ना रखता हो कि इससे आईना ना बन सके, कि इस आईने में आलम की सूरत नज़र आए, मगर ये कि इसमें जंग लगे और इसकी असल में व्यवस्थ हो जाए और इसे ख़राब कर दे। यही हाल दिल का है। अगर दुनिया की हिर्स, ख्वाहिश और गुनाह इस पर छा जाएं और इसमें जगह कर लें तो दिल जंग आलूद मैला हो जाता है और इसमें लियाकत नहीं रहती, इसमें लियाकत नहीं रहती। जैसा कि हदीस शरीफ में आया है, हर बच्चा पैदा होता है फितरत पर, फिर माँ बाप उसके यहूदी बनाते हैं उसे और नसरानी बनाते हैं उसे और मजूसी कर देते हैं इसको। और ये सब में ये सलाहियत मौजूद होने की खबर अल्लाह की ज़ात ने भी दी है। क्या नहीं हूँ मैं तुम्हारा रब? अल्लाह फरमाता, क्या नहीं हूँ मैं तुम्हारा रब? कहा उन्होंने, अलबत्ता है। जैसा कि कोई कहे कि किसी अक्लमंद से पूछे कि क्या दो एक से ज़्यादा नहीं है, जवाब देगा हाँ ज़रूर ज़्यादा हैं। अगरचे तमाम अक्लमंदों ने कान से ना सुना हो ना ज़बान से कहा हो, लेकिन इस जवाब का सच होना सब के दिल में है। जैसा सब आदमियों की ये खिलकत है कि खुदा की मार्फत भी सब की फितरत में है। खुदा की मार्फत ये बात समझने वाली कि हर इंसान की फितरत में है, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है। और अगर तू इनसे पूछे कि किसने इन्हें पैदा किया तो बेशक कहेंगे अल्लाह ने पैदा किया। और फरमाया, अल्लाह की फितरत जिस पर उसने लोगों को पैदा फरमाया, अल्लाह की फितरत जिस पर उसने लोगों को पैदा फरमाया। और अकली दलील और तजर्बा से भी मालूम हुआ है कि ये अमूर पैगंबरों के साथ ख़ास नहीं, इसलिए कि पैगंबर भी आदमी हैं। कह दें ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिवाय इसके कि नहीं है कि मैं तुम्हारी तरह एक आदमी हूँ। कह दें ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिवाय इसके कि नहीं है कि मैं तुम्हारी तरह एक आदमी हूँ। ये राह जिस शख्स पर खुली है और उसे लोगों की सलाहियत की सारी बातें बताई हैं और वो इन बातों की हिदायत करता है, तो इस बताए हुए तरीक़ा का नाम शरीयत है। और ख़ुद इस शख्स को पैगंबर और उसके खिरक आदत हालात को मौजज़ात कहते हैं। खुद उस शख्स को पैगंबर और उसके खिरक आदत हालात को मौजज़ात कहते हैं। और अगर वो शख्स मखलूक को हिदायत देने में मसरूफ़ ना हो तो उसे वली कहते हैं। आई बात समझ? और उसके हालात को करामात। और ये ज़रूरी नहीं कि जिस शख्स का ये हाल लाजमन खुल्क को दावत भी दे और हदायत देने में भी मशगूल हो, बल्कि अल्लाह की कुदरत में है कि उसके ज़रिए हदायत देने में उस वजह से मशगूल ना करे कि उस वक़्त शरीयत हो और लोगों को तबलीग की ज़रूरत ना हो, लोगों को हदायत देने की शराइत में ना हो। ऐ दोस्त, तुझे चाहिए कि औलिया की वलायत और करामत पर इत्क़ाद रखें। ये जान लेने पर कफ़ायत ना कर कि पहले तो ये काम मेहनत से तल्लक रखता है और इसमें मेहनत को दखल है, लेकिन ये भी नहीं कि जो खेती बोए वो गला भी काटे और जो चले वो मंजिल को भी पहुँचे और जो ढूंढे वो पाए। जो काम जी शान होता है उसकी शर्तें भी बहुत ज़्यादा होती हैं।
اور اس کا حصول بھی مشکل ہوتا ہے۔ اور مقام معرفت میں آدمی کے جو درجات ہیں یہ کام تو اس میں سے بہت بڑا درجہ رکھتا ہے، اور بے کوشش اور مرشد کامل اس کام کو ڈھونڈنا بھی مرشد کامل سے اس کام کو ڈھونڈنا بھی دینے سے بھی نہیں آتا، اور مرشد کامل اس کام کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں آتا، اور اگر یہ دونوں بھی ہوں تو جب تک خدا کی مدد نہ ہو، مرشد کامل بھی ہو، اگر یہ دونوں بھی ہوں تو جب تک خدا کی مدد نہ ہو اور اجل میں اس کے شخص کے لیے اس سعادت کا حکم نہ ہو چکا ہو، اس مراد کو نہ پا سکے گا۔ اور علم ظاہری میں امامت کا درجہ پانا اور دوسرے کام ایسے ہی ہیں۔ اگلی مثال سنیے۔ اے دوست، اصل آدمی جسے دل کہتے ہیں، اصل آدمی کون ہے؟ جسے دل کہتے ہیں۔ وقت اور حال کے اعتبار سے اس کی جو فضیلت ہے، اس بیان سے وہ بزرگی اور فضیلت کچھ پرچھائیں سی تجھے معلوم ہوں گی۔ فضیلت کچھ پرچھائیں سی تجھے معلوم ہوئی۔ اب یہ جان کے قادر ہونے کے لحاظ سے بھی اس کو عظمت اور فرشتوں کی خاصیت حاصل ہے۔ حیوانوں کو وہ بزرگی حاصل نہیں، اور دل کی قدرت یہ ہے کہ جیسے عالم اجسام فرشتوں کے تابع، جب وہ مناسب دیکھتے اور خلق کو محتاج پاتے ہیں، خدا کے حکم سے پانی برساتے اور موسم نہار میں ہوا چلاتے ہیں، بچہ دان میں حیوان کی صورت اور زمین میں رویدگی کی شکل بناتے اور سنوارتے ہیں، ہر کام پر فرشتوں کا ایک گروہ مقرر ہے۔ اسی طرح آدمی کا دل بھی فرشتوں کی جنس سے ہے، اور اس کو بھی خدا نے قدرت دی ہے کہ بعض اجسام اس کے بھی تابع ہیں، اور ہر ایک کا بدن خاص عالم ہے اور دل کے تابع ہے، اس لیے کہ یہ معلوم ہے کہ دل انگلی میں نہیں، اور علم اور ارادہ بھی انگلی میں نہیں، مگر جب دل حکم دیتا ہے تو انگلی ہلتی ہے، اور جب دل میں غصہ آتا ہے تو تمام بدن سے پسینہ جاری ہو جاتا ہے۔ یہ می ہے، اور جب دل میں شہبت پیدا ہوتی ہے تو ہوا چلتی ہے، اور وہ شہبت اعلیٰ تناسل کی طرف چلی جاتی ہے، اور جب دل میں کھانے کا خیال آتا ہے تو زبان کے نیچے جو قوت ہے وہ خدمت کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی ہے، اور پانی نکلتا ہے کہ کھانے کو ایسا ترک کرے کہ کھا لیا جائے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ دل کا تصرف بدن میں جاری ہے، اور بدن دل کے تابع ہے، لیکن یہ جاننا چاہیے کہ یہ امر ممکن ہے کہ بعض دل جو زیادہ بزرگ اور کبھی اور فرشتوں کی اصل سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں، بدن کے علاوہ اور جسام بھی ان کے مطیع ہو جائیں۔ اگر کسی بیمار کی طرف وہ دل اب بتا رہا ہے کہ بعض دل جو زیادہ بزرگ اور کبھی اور فرشتوں کی اصل سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں، بدن کے علاوہ اور جسام بھی ان کے مطیع ہو جائیں۔ اگر کسی بیمار کی طرف وہ دل ہمت و توجہ کرے سوچے تو وہ اچھا ہو جائے، اگر تندرست کی طرف ہمت کرے تو بیمار پڑ جائے۔ اگر کسی شخص کو چاہے کہ ہمارے پاس آئے تو اس شخص کا دل اس کے پاس جانے کو چاہیے۔ اگر ہمت مبذول کرے کہ می برسے تو برسنے لگے۔ یہ سب عقلی دلیل سے بھی ممکن ہے اور تجربہ سے بھی معلوم ہے، اور نظر لگنا اور جسے جادو کہتے ہیں وہ اسی قسم سے ہے۔ سب چیزوں میں آدمی کے نفس کو دخل ہے۔ مثلا جو نفس حسد کرتا ہے، اگر کسی چار پایا کو دیکھ کر اپنے حسد کی وجہ سے اس کے ہلاک ہونے کا خیال کرے تو وہ چار پایا فوراً ہلاک ہو جائے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو دیگ میں ڈال دیتی ہے۔ کیا آیا حدیث شریف میں؟ نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو دیگ میں ڈال دیتی ہے۔ دل میں جو قدرتیں ہیں ان میں سے یہ ایک عجیب قدرت ہے۔ ایسی خاصیت اگر پیغمبروں سے ظاہر ہو تو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اب سنیے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ دل میں جو قدرتیں ہیں ان میں سے یہ ایک عجیب قدرت ہے۔ ایسی خاصیت اگر پیغمبروں سے ظاہر ہو تو معجزہ ہے، اگر دل سے ظاہر ہو تو کرامت ہے۔
अगर इस खासियत वाला नेक कामों में रहता है तो उसे भी वली कहते हैं, और अगर बुरे कामों में रहता है तो जादूगर है। और सहर करामात सब आदमी के दिल की कुदरत की खासियत हैं, और इनमें बड़ा फ़र्क है। इस किताब में इस फ़र्क के बयान के मुताबिक बयान के गुंजाइश नहीं है। अब अगली जो है मिसाल बयान करते हैं। चलो नेक्स्ट टाइम बयान करेंगे इंशाल्लाह। आज इसी पे इस्तिफ़ादा करते हैं, इसे समझें गौर से। आगे फिर इल्म लदुन्ना तो और शब बरात के बारे में है, मेरा सुना ही दें। हाँ जी, बिस्मिल्लाह जी। ये सब कुछ, अगली मिसाल सुने, ये सब कुछ जो बयान हुआ है, जो कोई इसे जानेगा नबूवत की हकीकत अच्छी तरह पहचान सकेगा। सिर्फ गुफ्तो शनीद कुछ से कुछ जानेगा, इसलिए कि नबूवत वलायत आदमी के दिल के बड़े दर्जात में से एक दर्जा है, और इस दर्जा से 3 खासियतें हासिल होती हैं। एक ये कि जो हाल अवाम पर ख्वाब में खुलता है, इस दर्जा वाले पर जागते में भी खुल जाता है। दूसरी ये कि अवामल के नफ्स फ़कत इनके बदन ही में असर करते हैं, और इस दर्जा वाले का नफ्स उन चीज़ों में जो इसके बदन के बाहर हैं इस तरह असर करता है कि इसमें खुलक का बनाव हो, बगाड़ ना हो। तीसरी ये कि अवामुल नास को जो उलूम सीखने से आते हैं, इस दर्जा वाले को बेसीखे अपने दिल से आ जाते हैं। और क्योंकि ये बात मुमकिन है कि जो शख्स कुछ तेज़ अकल और साफ़ दिल होता है, बेसीखे बाज उलूम उसके दिल में आ जाते हैं, तो ये भी जायज़ है कि जो शख्स बहुत तेज़ अकल और बहुत साफ़ दिल है, वो बहुत या सब उलूम खुद ब खुद जान जाए। और ऐसे इल्म को इल्म लदुन्ना कहते हैं। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, और सिखाया हमने उसे अपने पास से एक इल्म। जिस शख्स को ये तीनों खासियतें हासिल हों, वो पैगम्बरान बुजुर्ग या औलिया कराम से है, और जिसमें इनमें से एक खासियत है उसको भी ये दर्जा हासिल है, और हर एक में भी बड़ा फ़र्क है। इसलिए किसी को हर एक में से थोड़ा थोड़ा हासिल होता है, और किसी को बहुत। और रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वजह से कमाल हासिल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीनों खासियतें तमाम और कमाल हासिल थी। जब अल्लाह ने चाहा कि मखलूक को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का हाल बताएं, ताकि सब आन हज़रत की इत्बा पैरवी करें और अपनी सादत की राहें सीखें, तो इन तीनों खासियतों में से हर एक का शाइबा उनको अनायत किया। एक से ख्वाब दिखाया, और दूसरी से खल्क की समझ सीधी कर दी, और तीसरी से उनके दिलों को दुरुस्त कर दिया। और ये मुमकिन नहीं कि आदमी ऐसी चीज़ पर ईमान लाए जिसकी जिन्स उसके दिल में मौजूद ना हो। इसलिए कि जिस चीज़ का शाइबा आदमी में ना होगा, उस चीज़ की सूरत उसकी समझ में ना आएगी। इसीलिए हकीकत इलाहिया कमा हक़्क़ा कोई नहीं पहचान सकता, सिर्फ खुदा ही जानता है, और उसकी तहकीक की तफसील दराज है। मानी इस्माउल्लाह में हमने खुली हुई दलील के साथ ये तफसील बयान की है। गर्ज ये कि हम इस अमर को रवा रखते हैं कि औलिया अंबिया के लिए इन तीनों खासियतों के सवा और ख़ासियतें भी हों कि हम में इनका शाइबा ना हो, इस वजह से हम इन्हें ना जानते हों। जैसा हम ये कहते हैं कि खुदा के सिवा खुदा को कोई पूरी तरह नहीं पहचानता, खुदा के सिवा खुदा को कोई भी पूरी तरह नहीं पहचानता। इसी तरह हम ये भी कहते हैं कि रसूल को भी कोई पूरी तरह नहीं पहचानता, मगर वही रसूल जा उससे मर्तबा में ज़्यादा हो तो आदमियों में पैगंबर की शान पैगंबर ही जानता है, और हमें इससे ज़्यादा मालूम नहीं। इसलिए कि लोग अगर हमसे ये जिक्र करते हैं कि कोई शख्स गिर पड़ता और बेहसो हरकत पड़ा रहता है, ना देखता है, ना सुनता है, ना ये जानता है कि कल क्या होगा, और जब देखने सुनने वाला होता है तो अपना ये हाल भी नहीं जान सकता। अगर हमें खुद नींद की कैफियत मालूम ना होती तो हम लोगों का ये कहना कभी बावर ना करते, इसलिए कि आदमी ने जो ना देखा हो उस पर यकीन नहीं करता। और इसीलिए
اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا بلکہ جٹلانے لگے ہیں جس کے سمجھنے پر قابو نہ پایا اور ابھی تک اس کی حقیقت نہیں پائی، اور فرمایا اور جب راہ پر نہیں آئے اس کے بتانے سے اب کہیں گے یہ جھوٹ ہے مدت کا۔ اے دوست اس بات پر تعجب نہ کر کہ اولیاء انبیاء میں ایسی کوئی صفت ہو کہ جس کی کسی کو خبر نہ ہو اور انہیں اس صفت کے سبب سے عمدہ لذتیں اور حالتیں حاصل ہوں، اس لیے کہ تو دیکھتا ہے کہ جس کو شعر کا ذوق نہیں، گانے سے بھی اسے لطف نہیں آتا، اگر کوئی چاہے کہ اس میں بے ذوق کو شعر کے معنی سمجھا دے تو کوشش کے باوجود نہیں سمجھ سکتا کہ اسے شعر کی کچھ خبر نہیں۔ اسی طرح اندھا انسان رنگت اور دیدار کی لذت کے معنی نہیں سمجھ سکتا۔ خدا کی قدرت سے تو کچھ تعجب نہ کر کہ درجہ نبوت کے بعد ادراک پیدا کرے اور اس سے پہلے اس کی کسی کو خبر نہ ہو۔ یہی بیان آج تک یہاں پہ آج شب برات بھی آ رہی ہے کل انشاءاللہ، اس پہ کوشش کریں، عبادت بھی کریں زیادہ سے زیادہ، اور کوشش کریں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کریں۔ درود شریف پڑھنے سے بہت فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی۔ زیادہ لمبا درود شریف نہیں پڑھ سکتے تو پھر کوئی درود شریف بھی پڑھ لیں۔ زیادہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا ہی پڑھ لیا کریں، پڑھیں لیکن درود شریف پڑھیں ضرور، استغفار کریں اور توبہ کریں اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور اللہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور ساری امت مسلمہ دیاں بھی کمیاں پیشیاں معاف فرمائے، اور اس مقدس دن اور مقدس رات دا صدقہ اللہ تعالیٰ ساری ہر طرح دی آفات بھی دور فرمائے، امت مسلمہ تو آسانیاں بھی پیدا فرمائے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ نو، اور زیادہ تو زیادہ عبادت بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ اچھا خدا آسانیاں پیدا کرے تمام امت مسلمہ لئی۔